Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babu qausu quzh. Qausu quzh itu pelangi. Baik. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala al-majratu babun min abwabis sama' wa amma qausu quzh fa amanun min al-gharaqi ba'da qaum Nuh. Ya, al-majarrah ni ada bintang di langit, dan quzh ya, itu adalah pelangi. Ibnu Abbas kata bahwa majarrah itu adalah pintu di langit, dan pelangi itu adalah keamanan daripada gharaq itu tenggelam, ataupun banjir yang berlaku pada zaman Nabi Nuh ataupun selepas Nabi Nuh. Baik, babul majarrah. An Abi Tufail sa'ala Ibnul Qawa Aliyan radhiyallahu anhu 'anil majarrah qala huwa syarjus sama' wa minha futihat as-sama'u bima'in munhamir. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala al-qawsu amanun li ahli al-ardi min al-gharaq wal majarratu babus sama'i alladhi tanshaqqu minhu. Ya, sama seperti yang tadi. Babu man kariha an yuqala Allahumma ja'alni fi mustaqarri rahmatik. Ya. An Abi al-Haris al-Karmani qala sami'tu rajulan qala li Abi Raja aqra'u 'alayka as-salam wa as'alullah an yajma'a baini wa bainaka fi mustaqarri rahmati. Mustaqar itu adalah tempat, ya, tempat berdiam, ya, tempat berdiamnya rahmat. Qala wa hal yastati'u ahadun dhalika? Qala fama mustaqarru rahmatihi? Qala al-jannah. Qala lam tusab. Qala fa mustaqarru rahmatihi? Qala qultu rabbul alamin. Ya. Rabbul Alamin, sebab rahmat adalah sifat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan sifat Allah itu qaimah ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia melihat tak ada yang orang boleh bertempat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya dia fahami bahawa mustaqarru rahmati itu adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dia kata makruh ataupun dia tak suka orang mengatakan semoga Allah kumpulkan aku dan kamu di mustaqar rahmatnya, di tempat rahmatnya, sebab mustaqar rahmatnya adalah Rabbul Alamin, kata zat Allah subhanahu wa ta'ala. Babun la tasubud dahr, jangan memaki zaman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum ya khaybatad dahri fa inna Allaha huwad dahr. Sebab Allah adalah masa, dalam makna bahawa masa itu adalah ciptaan Allah, di tangan Allah, sehingga masa tidak akan ada kalau tidak ada Allah, ya. Maknanya Allah anad dahru, yakni akulah yang mencipta masa. An maknanya memaki masa, maknanya sama dengan memaki Allah subhanahu wa ta'ala, wal a'yadu billah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum ya khaybatad dahri qala Allahu ana ad-dahru ursilu al-laila wan nahar fa in syi'tu qabattuhuma wa la yaqulanna lil 'inab al-karm fa innal karm ar-rajulu al-muslim. Ya, enggak sama, cuma di sini ada tambahan la yaqulu lil 'inab al-karm. Ya, dulu orang-orang Arab menamakan anggur itu sebagai al-karm, dan kata Rasulullah jangan namakan anggur sebagai al-karm. Sebab dahulu pada zaman jahiliyah al-karm ini mereka, maknanya anggur itu mereka jadikan sebagai khamar, ya, mereka jadikan khamar. Nah, dan mereka melihat bahawa meminum, ya, khamar yang terbuat daripada karm itu akan menjadikan orang mulia. Nah, maka syariat melarang untuk menamakan inab, ya, itulah sebab syariat melarang mengadakan inab itu sebagai al-karm. Karm itu artinya mulia, dan itu adalah sifat daripada orang mukmin. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Bab la yuhiddu ar-rajulu ila akhihi an-nadhar idza walla.
An Mujahidin qala yukrahu an yuhidda ar-rajulu ila akhihi an-nadhar aw yutbi'uhu basarahu idza walla aw yas'aluhu min aina ji'ta wa min aina tadhhab. Maknanya terlalu banyak tanya tentang seseorang, kamu dari mana, mau nak pergi ke mana, ya, atau terus apabila dia pergi terus dipandang terus, ya, diikuti dengan pandangannya. Babu qawli lirrajuli wailak. Wailak tu celakalah bagimu, kecelakaan bagimu. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badanah. Badanah ni hewan yang akan dikurbankan. Qala irkabha faqala innaha badanah. Qala irkabha qala innaha badanah. Qala irkabha qala fa innaha badanah. Rasulullah kata, naiklah di atas di atas onta tu. Kata orang tu, ini adalah hewan yang akan dikorban, maka dia tak nak naik. Tapi Rasulullah perintahkan sampai 3 kali. Maka Rasulullah kata, irkabha wailak, ya, naiklah kamu, celakalah bagimu. Sebab apa? Orang tu diperintahkan oleh Rasulullah untuk naik, dia tak naik. Baik. Anil Miswar ibni Rifa'ah al-Quradi qala sami'tu ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa rajulun yas'aluhu faqala inni akaltu khubzan wa lahman fahal atawadda faqala wayhak ana atawadda'u min at-thayyibat. Apakah kita berwuduk selepas makan roti dan daging? Dia kata wayhak. Wayhak ini semalam kita dah jelaskan. Ana atawadda'u min at-thayyibat, apakah kita berwuduk daripada makanan halal? Maknanya tidak perlu berwuduk. An Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Hunain bil Ja'ra nahwan wa tibru fi hijri Bilal wa huwa yaqsim faja'ahu rajulun faqala i'dil fa innaka la ta'dil faqala waylak faman ya'dilu idza lam a'dil qala Umar da'ni ya Rasulullah adribu 'unuqa hadha al munafiq faqala inna hadha ma'a ashabin lahu aw fi ashabin lahu yaqra'una al Qur'an la yujawizu taraqihim yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Yani tentang orang yang kata kepada Rasulullah, berlaku adillah dalam memberi bahagian, yaitu ghanimah yang diberi. Ya, tapi orang itu kata, wah ini maknanya Rasulullah tidak adil. Kemudian Sayyidina Umar kata, biar saya bunuh ya Rasulullah orang munafik ni. Ya, kata Rasulullah, ini dia bersama sahabat-sahabatnya yang membaca Al-Quran, tetapi dia baca Al-Quran tidak melampaui tenggorokannya, maknanya hanya di lisan saja, tidak masuk ke dalam hati dan tidak diamalkan. Yaitu ini adalah sifat daripada orang-orang Khawarij. Ya, Khawarij, dan mereka inilah yang bakal menjadi orang-orang Khawarij. An Jabir radhiyallahu anhu qala la ahfazuhu an Amr wa inma haddatsnahu Abu Zubair an Jabir. Baik. An Bushair ibn Ma'bad as-Sadusi wa kana ismuhu Zahm ibn Ma'bad fahajara ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala masmuk faqala Zahm faqala bal anta Bashir atau Bushair. Bashir bal anta Bashir. قال بينما أنا أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مر بقبور المشركين وقال لقد سبق هؤلاء خير كثيرا ثلاثا فمر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا ثلاث فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم نظرة فرأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان فقال يا صاحب السبتين ألقي سبتيك فنظر الرجل فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فرمى بهما. Yani Rasulullah melihat seseorang berjalan di atas kubur menggunakan 2 slipernya. Kemudian Rasulullah kata, lepas kedua slipermu. Maka orang itu melihat, ternyata Rasulullah SAW dia pun melepasnya. Babul bina, ya, maknanya adab masuk ke kubur tu kita lepas sliper adabnya. Ya, tetapi tidak wajib. Babul bina. An Muhammad bin Hilal annahu ra'a hujar azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam min jaridin masturatin bi musuhi asy-sya'ri fasa'altu an baiti Aisyah radhiyallahu anha qalat kana babuhu min wijhati Syam faqultu misra'an kana aw misra'aini
Qala kana baban wahidan. Qultu min ayyi syai'in kana? Qala min ar'ar aw min saj. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yabni an-nasu buyutan yushunaha wasyal marahil. Ya, ini juga hadisnya sebelumnya pernah nih, artinya tidaklah datang hari kiamat sehingga orang membina rumah dan menghiasinya dengan berbagai macam gambar. Qala Ibrahim yakni asyab al-mukhattat, seperti pakaian yang bergaris-garis. Bab qauli rajuli la wa abik. Ya, seorang mengatakan tidak, ya, demi ayahmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah ayyu sadaqati afdalu ajra? Qala ama wa abika la tunabba'annahu an tasaddaqa wa anta sahihun shahih takhsha al-faqra wa ta'malu al-ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan qultu li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan. Ya, maknanya apa sedekah yang paling afdal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang paling afdal adalah engkau bersedekah dalam keadaan kau sihat tapi syahih, yakni merasa berat untuk bersedekah. Yakni ada sifat bakhil. Takhsyal faqr, engkau takut kefakiran dan mengharapkan kekayaan. Tapi kamu tetap bersedekah, maka itu adalah sedekah yang paling afdal. Maka janganlah kamu menunda, ya, sedekah sehingga nanti apabila sudah mendekati kematian barulah nak banyak bersedekah. Ya. Babun idza talaba falyatlub talaban yasiran wala yamdahuhu. An Abdullah radhiyallahu anhu qala idza talaba ahadukum al-hajata falyatlubha talaban yasiran fa innama lahu ma qaddara lahu wala ya'ti ahadukum sahibahu fayamdahahu fayaqta'u dhahrahu. Maknanya kalau menuntut sesuatu, mencari sesuatu, suatu hajat, maka jangan terlalu berlebihan, ya, sederhana saja. Sebab seorang tu rezekinya ya memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Izzah Yasar ibn Abdullah al-Huzali radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah idza arada qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu biha ay fiha hajatan. Ya, Allah apabila ingin mengambil ruh seseorang, maknanya mematikan seseorang di suatu tempat, maka Allah akan jadikan dia punya hajat di tempat itu sehingga dia pergi sana. Ya. Bab qauli rajul la bulla syani'uka. La bulla syani'uka. Yani la yahya adubuka, ya, tidaklah hidup musuhmu. Baik. An Abi Abdul Aziz qala amsa indana Abu Hurairah radhiyallahu anhu fa nadhara ila najmin ala hiyalihi fa qala walladhi nafsu Abi Hurairah bi yadihi la yu'addanna aqwamun wullu imaratid dunya wullu imaratin fid dunya wa a'mala annahum kanu muta'alliqina 'inda dhalika an-najm wa lam yalu tilka al-imarat wala tilka al-a'mal thumma aqbala 'alayya fa qala la bulla shani'uka akullu hadha sagha li ahli al-mashriq fi mashriqihim qultu na'am wallahi qala laqad qabbaha Allah wa makar وَوَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَيَسُوقُنَّهُمْ حُمْرًا غَضْبَانًا كَأَنَّمَا وُجُوهُهُمُ الْمِجَانُ الْمُطْرَقَةُ حَتَّى يُلْحِقُوا ذَا الزَّرْعِ بِزَرْعِهِ وَذَا الضَّرْعِ بِضَرْعِهِ. باب لا يقول الرجل الله وفلان. عن ابن جريج قال سمعت مغيثا يزعم أن ابن عمر سأله من مولاه فقال والله الله وفلان. وقال ابن عمر رضي الله عنه لا تقل كذا لا تجعل مع الله أحدا ولكن قل فلان بعد الله. Jangan mengatakan Allah dan fulan, tapi katakanlah Allah fulan selepas Allah Subhanahu wa taala. Maknanya siapa tuannya? Tuannya adalah Allah dan fulan. Maka kata Ibnu Umar, jangan berkata seperti itu. Jangan jadikan sekutu bagi Allah, tapi katakanlah maulanya adalah, tuannya adalah fulan setelah Allah Subhanahu wa taala, selepas Allah. Bab qauli rajul ma syaa Allah wa syi'ta. Qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syi'ta. Qala ja'alta lillahi niddan ma syaa Allah wahdahu. Ya. Baik. Babul ghina'i wal lahwi. An Abdullah bin Dinar radhiyallahu anhu qala
خرجت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى السوق فمر على جارية صغيرة تغني فقال إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه. عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست من دد ولا الدد مني بشيء يعني ليس الباطل minni bi syai'in. Ad-dadu yani al-batil. Ya, aku bukanlah daripada kebatilan dan kebatilan itu bukanlah bahagian daripada aku. An Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma biqaulihi ta'ala wa minan nasi man yashri lahwal hadits qala al-ghina wa ashbahahu. Dan di antara orang ada yang membeli lahwul hadis, ya. Lahwul hadis yang dimaksud di sini seperti kata Ibnu Abbas adalah al-ghina wa ashbahahu, ya, dan ya seumpamanya. Anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abshu salam taslamu wal asharatu syarrun, ya. Qala Abu Muawiyah wal asharu al-abathu, ya, al-abathu yani berbuat sia-sia. An Fudalah ibn Ubaid wa kana yajma'u wa kana bi jam'in min al-majami' fa balaghahu anna aqwaman yal'abuna bil kubah fa qama ghadbanan yanha an ashaddi an-nahy thumma qala ala innal la'iba biha la ya'kulu thamaraha ka'akili lahmil khinzir wa mutawaddi'un bid-dami, yani al-kubah an-nard, ya, alat-alat musik. An Zaid ibn Wahb babul hadyi was-samtil hasan. An Zaid ibn Wahb qala sami'tu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul innakum fi zamanin kathirun fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu qalilun su'aluhu kathirun mu'tuhu al-amalu fihi qa'idun lil hawa wa sayati min ba'dikum zamanun qalilun fuqaha'uhu kathirun khutaba'uhu kathirun su'aluhu qalilun mu'tuhu al-hawa fihi qa'idun lil amal. Ya'lamu anna husnal hadya fi akhir zaman khairun min ba'di al-amal. Maksud berkata sesungguhnya akan tiba sesungguhnya kamu sekarang hidup di zaman yang orang ahli fikihnya banyak, yang penceramahnya sedikit, ya, yang meminta banyak tetapi yang memberi banyak, ya, dan amal menuntun dan amal soleh itu menuntun hawa nafsu. Tapi akan datang suatu masa nanti sedikit orang yang ahli fikih, ya, paham agama, tapi banyak yang penceramah, ya, banyak yang meminta tapi sedikit yang memberi, dan hawa nafsu menjadi penuntun bagi amal. Maknanya orang berbuat itu karena hawa nafsu, ya. Ya'lamu anna husnal hadyi fi akhir zaman khairun min ba'di al-amal, ya. Yani husnul hadyi yani adab yang baik, ya, itu lebih baik daripada sebahagian amal. Baik. An Abi Tufail radhiyallahu anhu qala qultu li Abi Tufail ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am wa la a'lamu ala dhahri al-ardi rajulan hayyan ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghairi wa qala wa kana abyadha malihal wajhi, ya. Abu Tufail adalah orang yang paling, ya, yang last, ya, mati daripada para sahabat, ya. Kalau Sayyidina Anas itu adalah orang yang paling akhir, sahabat yang paling akhir wafat di Madinah. An Yazid bin Harun al-Jurairi qala kuntu ana wa Abu Tufail Amir bin Wasilah al-Kinani. Namanya Amir bin Wasilah al-Kinani, ini adalah sahabat yang paling last. Natufu bil bait. Qala Abu Tufail ma baqiya ahadun ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghairi. Tidak ada seorang pun yang hari ini yang melihat Nabi sallallahu, yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan aku. Qultu ra'aitahu? Qala na'am. Qultu kaifa kana? Qala kana abyad malihan muqassadan. Yani putih,
kulitnya putih, tampan, mu'tadil qamah, tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Baik, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadyu salih wa samtu salih wal iqtisad juz'un min 25 juz'an min an-nubuwah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal hadya salih wa samtu salih wal iqtisad juz'un min 70 juz'an min an-nubuwah. Ya. Al-iqtisad yani al-i'tidal, maknanya tidak berlebih-lebihan di dalam memberi, juga tidak bakhil. Itu adalah sebahagian daripada satu juzuk daripada 70 juzuk kenabian. Babun wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwid. An Ikrimah radhiyallahu an Ikrimah sa'altu sayyidata Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, hal sami'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamathalu syi'ran qat? Apakah kamu pernah mendengar Rasulullah membaca syair? Qala qultu ahyanan idza dakhala baitahu. Ya, sesekali apabila Rasulullah masuk rumah dan membaca syair, wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwid. yakni nanti khabar akan datang kepadamu dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui pada hari ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala innaha kalimatu nabiyyin wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwid. Babun ma yakrahu minat tamanni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tamanna ahadukum falyanzur ma yatamanna fa innahu la yadri ma yu'ta. Apabila seseorang itu berharap, berandai-andai, maka hendaklah dia melihat apa yang dia inginkan atau apa yang dia andai-andaikan, sebab dia tak tahu apa yang akan diberi kepadanya. Babun la tusambul inabal karma. Ini tadi sudah. An Alqamah bin Wa'il an abihi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum al-karma wa qulu al-habalah, yani al-inab. Babu qawli ar-rajuli wayhak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin yasuqu banan faqala irkabha faqala ya Rasulullah innaha badanah faqala irkabha qala innaha badanah qala fi tsalitsah aw fil rabi'ah wayhak irkabha, yani yang hadis yang tadi. Babu qawli ar-rajuli ya hintah, ya hintah yani ya hadha. An Imran ibn Talha an ummihi Himnah binti Jahsh radhiyallahu anha qalat qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma hiya ya hantah. An Habib bin Sahban al-Asadi ra'aitu Ammaran shalla al-maktubata thumma qala li rajulin ila janbihi ya hana thumma qala ya hana, yani ya hantah, yani ya hadhihi, wahai ini, yani untuk muannas, ya hana untuk mudzakkar. An Amr ibn Shuraid an Amr ibn Sharid an abihi radhiyallahu anhu qala ardafani Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala hal ma'aka min syi'ri Umayyah bin Abi Salt? Qultu na'am fa anshadtuhu baitan faqala hi hatta anshadtuhu mi'ata baitin. Ya, hi yani itu adalah kalimat yang dimaksud, yakni untuk meminta lagi, tambah lagi. Babu, maknanya Rasulullah bertanya tentang ada tak kamu hafaz syair Umayyah ibn Salat? Maka dia kata dia pun membacakan beberapa syair, kemudian Rasulullah kata tambah lagi, baca lagi. Babu qawli ar-rajul inni kaslan. An Abdullah ibn Abi Musa qalat Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha la tada' qiyam al-lail fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yadharuhu wa kana idza marida aw kasila shalla qa'idan. Ya. Jangan tinggalkan salat malam, kerana Nabi SAW tidak pernah tinggalkan. Wa kana idza marida aw kasila, apabila Rasulullah sakit atau terasa berat, maka Rasul akan salat duduk. Babu man ta'awwadha minal kasal. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa 'azzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Babu qawli rajuli nafsi lakal fida', diriku sebagai penebusmu. An Anas radhiyallahu anhu kana yaqul kana Abu Talhah yajsu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yanthuru kinanatahu
wa yaqul wajhi li wajhikal wiqa wa nafsi li nafsikal fida. Ini seperti dalam perang Uhud, maknanya Abu Talha kata bahawa wajahku akan menjadi pelindung bagi wajahmu ya Rasulullah, dan diriku akan menjadi penebus bagi dirimu. Maknanya dia melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala fantalaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa al-baqi' wa antalaqtu atluhu faltafata fara'ani faqala ya Aba Dzar faqultu labbaika ya Rasulullah wa sa'daik wa ana fida'uk faqala innal mukthirina humul muqilluna yawm al-qiyamah illa man qala hakadha fi haqqin qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala hakadha thalathan thumma 'arada lana Uhud faqala ya Aba Dzar faqultu labbaika wa Rasulullah wa sa'daik wa ana fida'uk faqala ma yasurruni anna Uhudan li ali Muhammadin dhahaban fayumsi 'indahum dinar أو قال مثقال ثم عرض لنا واد فاستنتل فظننت أن له حاجة فجلست على شفير وأبطأ علي قال فخشيت عليه ثم سمعته كأنه يناجي رجلا ثم خرج إلي وحده فقلت يا رسول الله من الرجل الذي كنت تناجي فقال أو سمعته قلت نعم قال فإنه جبريل أتاني فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال نعم. Dia bertanya, Rasulullah pergi dan Abu Dzar menyangka bahwa Rasulullah sedang membuang hajat. Ternyata Rasulullah bercakap dengan seseorang di sana. Lalu dia bertanya, siapa yang tadi engkau bercakap dengannya wahai Rasulullah? Rasulullah kata, apakah kamu dengar? Dia kata, ya. Maka Rasulullah bersabda, itu adalah Jibril datang kepadaku memberi kabar gembira kepadaku bahwa siapa yang mati di umatku, yang daripada umatku dalam keadaan tidak syirik kepada Allah sedikit pun, maka dia akan masuk surga. Maka aku bertanya, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri? Qala na'am. Maknanya semua umat Rasulullah akan masuk surga, ya, walaupun berbuat maksiat Allah akan berikan ampunan kepadanya, ya, ataupun Allah akan bersihkan terlebih dahulu di api neraka, wal a'yadzu billah. Babu qauli rajul fidaka abi wa ummi. Fidaka abi wa ummi, yakni ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu. An Abdullah bin Shaddad qala sami'tu Aliyan yaqulu ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yufaddi rajulan ba'da Sa'ad sami'tuhu yaqul irmi fidaka abi wa ummi. Sa'ad ibn Abi Waqqas. An Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid wa Abu Musa radhiyallahu anhu yaqra faqala man hadha faqultu ana Buraidah جعلت فداك قال قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. Ya, yakni Abu Musa membaca Al-Quran dengan suara yang merdu, ya. Kemudian Rasulullah memujinya bahwa orang ini telah diberi mizmar daripada mazamir Ali Dawud. Babu qauli rajul ya bunayya liman abuhu lam yudrikil Islam. عن الصعب ابن حكيم عن أبيه عن جده قال أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل يقول يا ابن أخي ثم سألني فانتسبت له فعرف أن أبي لم يدرك الإسلام فجعل يقول يا بني عن أنس رضي الله عنه قال يقول كنت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فكنت أدخل بغير استئذان فجئت يوما فقال كما أنت يا بني فإنه قد حدث بعدك أمر لا تدخلن إلا بإذن. Aku adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dulu aku masuk rumah Rasulullah itu tanpa izin. Suatu hari aku masuk, ya, sebelum masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama anta ya bunayya, diam di tempatmu wahai anakku, kata. Fa innahu qad hadatha ba'daka amrun, yakni setelah engkau itu berlaku sesuatu, maka jangan masuk sekarang kecuali selepas minta izin. An ibni Abi Sa'sata an Abi radhiyallahu anhu anna Abu Sa'id al-Khudri qala lahu ya bunayya babu la taqul khabithat nafsi. An Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum khabithat nafsi walakin liyaqul laqasat nafsi. Khabisat artinya buruk, ya, janganlah seseorang mengatakan bahwa jiwaku buruk, ya. Maknanya apa? Maknanya
sedang bad mood lah, atau sedang malas, sedang itulah. Tapi hendaklah dia berkata laqasat nafsi. Ya, maknanya sama seperti maknanya sama sebenarnya. Tapi lebih baik dia kata laqasat nafsi, sebab kalau khabis itu ya sangat buruk. An Abi Umamah ibn Sahal ibn Hanif an abihi radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum khabith nafsi wa la yaqul laqasat nafsi, wa qala Muhammadun asnadahu aqil. Babu kunyati Abil Hakam. An Hani ibn Yazid annahu lamma wafada ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi fasami'ahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yaknunahu bi Abil Hakam. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكنيت بأبي الحكم قال لا ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين قال ما أحسن هذا ثم قال ما لك من الولد قلت لشريح قلت لي شريح وعبد الله ومسلم وبنو هانئ قال فمن أكبرهم قلت شريح فقال أفأنت أبو شريح ودعا له وولده. Maknanya berkunyah dengan Abul Hakam. Ya. Seorang sahabat datang pada Rasulullah dan dia diberi nama Abul Hakam. Kemudian Rasulullah tanya, kenapa kamu berkunyah dengan Abul Hakam? Sebab Al-Hakam itu adalah Allah. Ya, dan semua orang akan dihukum oleh Allah. Ya, kenapa kamu bernama Abul Hakam? Ya, dia kata sebenarnya bukan saya yang namakan diri saya Abul Hakam, tetapi kaumku apabila mereka berselisih, mereka datang kepadaku sehingga aku putuskan hukum di antara mereka dan mereka terima. Itulah sebab mereka kata aku Abul Hakam. Baik. Wa sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam qauman yusammuna rajulan minhum Abdul Hajar. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam masmuka? Qala Abdul Hajar. Qala la anta Abdullah. Ya, hamba batu lah, kata dia, kamu adalah hamba Allah. Ya. Yani Rasulullah apabila melihat ada nama yang tidak baik, terus dia rubah dengan nama yang lebih baik. Sama seperti Sayyidina Ali ketika lahir anaknya Al-Hasan, dia datang kepada Rasulullah. Rasulullah tanya, kamu beri nama apa anak kamu? Kata dia Harb. Harb itu artinya perang. La bal sammihi Hasan. Ya, beri dia nama Hasan. Kemudian Husain lahir, datang kepada Rasulullah, kamu beri nama apa? Kata dia, aku beri nama Harb. Sebab Sayyidina Ali itu memang suka perang, maka anaknya itu diberi nama Harb. Kata Rasulullah, la bal sammihi Husain. Ya. Lahir anak yang ketiga Muhsin. Ya, datang lagi, kamu beri nama apa? Kata Harb, katanya. Kata Rasulullah, la bal sammihi Muhsinan. Ya, beri dia nama Muhsin. Ya. وقال شريح إن هانئا لما حضر رجوعه إلى بلاده أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بأي شيء يوجب للجنة قال عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. Ya, Al-Hani datang kepada Rasulullah dan bertanya, dengan apa aku boleh masuk surga? Qala alaika bihusnil kalam, adalah kamu berkata baik dan memberi makan. Babu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhul ism wal ismal hasan. Ya, Rasulullah suka dengan nama yang baik. An Abi Hadrat radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yasuqu iblana hadha aw qala man yablughu iblana hadha qala rajulun ana faqala masmuka qala fulan qala ijlis thumma qala akhar faqala masmuka faqala fulan faqala ijlis thumma qala akhar faqala masmuka qala najiyah qala anta laha fasuqha. Ya, najiyah. Najiyah ini maknanya apa? Selamat. Rasul bertanya, siapa yang akan menuntun onta kami ini? Kata dia, nama kamu siapa? Fulan. Nah, duduk. Kamu siapa? Fulan. Duduk. Kamu siapa? Fulan. Kamu siapa? Namaku Najiyah, katanya. Najiyah itu artinya selamat. Nah, kamu yang tuntun. Sebab mengharapkan keselamatan. Ya, maknanya nama itu adalah bahagian daripada doa. Itulah sebab Rasulullah perintahkan kita untuk memberi nama dengan nama yang baik. Bab sur'at fil mashi, berjalan dengan laju.
An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala aqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam musri'an wa nahnu qu'ud hatta afza'na sur'atuhu ilaina falamma intaha ilaina sallama thumma qala la qad aqbaltu ilaikum musri'an liukhbirakum bilailatil qadri fanusituha fima baini wa bainakum faltamisuha fil ashri al-awakhir. Suatu ketika Rasulullah keluar berjalan dengan laju, ya, sehingga kami pun ubzi'na, yakni kami merasa khawatir dengan Rasulullah yang berjalan laju ataupun dikejutkan, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saat aku keluar, aku datang dengan berjalan dengan laju kepada kamu sebab aku nak beritahu kepada kamu tentang Lailatul Qadar, maknanya malam apa, malam keberapa, ya. Kemudian aku dijadikan lupa, ya, maka carilah dia pada 10 malam 10 hari terakhir. Bab ahabbul asma ilallah, nama yang paling dicintai, disukai oleh Allah. An Abi Wahab al-Jushami al-Jashmi wa kanat lahu suhbah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasammu bi asma'il anbiya wa ahabbil asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman wa asdaquha Harith wa Hammam wa aqbahuha Harb wa Murrah. Bernamalah dengan nama-nama atau beri namalah dengan nama-nama para nabi, dan nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah, Abdurrahman, wa asdaquha, dan yang paling benar adalah Harith dan Hammam, dan yang paling buruk adalah Harb dan Murrah, ya. Harb dan Murrah. Tadi Harb itu artinya perang, Murrah itu yakni pahit, ya, dan orang Arab banyak bernama Harb, Sufyan ibnu Harb, ya. An Jabir radhiyallahu anhu qala wulida li rajulin minna ghulamun fasammahu al-Qasim faqulna la naknihi Abul Qasim wala karamah fa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala sammi ibnaka Abdurrahman. Bab tahwil al-ismi ila al-ismi, berubah nama kepada nama lain. An Sahlin radhiyallahu anhu qala utiya bil Mundhir ibn Abi Usaid ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hina wulida fa wada'ahu ala fakhidhihi wa Abu Usaid jalisun falahiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam falaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi shay'in baina yadayhi wa amara Abu Usaid bi ibnihi fahtamala min fakhidhi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fastafaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ayna as-sabi faqala Abu Usaid qabilnahu ya Rasulullah qala ma ismuhu qala fulan qala la lakin ismuhu al-Mundhir fasammahu yawma idzin al-Mundhir, yani siapa namanya, kemudian dia sebut nama, tapi Rasulullah tak suka nama itu, akhirnya Rasulullah rubah namanya menjadi al-Mundhir, fasammahu yawma idzin al-Mundhir. Babu abghadil asma ilallah, nama yang paling dibenci oleh Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhnal asma' indallah rajulun tasamma malikal amlak. Nama yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang bernama Malikul Amrak, raja dari segala raja, raja dari seluruh raja, ya. Itulah nama yang paling hina, paling rendah di sisi Allah apabila ada orang yang bernama seperti itu. Baik. An Talq ibn Habib qala kuntu ashaddun nasi takdziban bisyafa'ah fasaltu Jabiran radhiyallahu anhu faqala ya Tulayq sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul yakhrujuna minan nari ba'da dukhul wa nahnu naqra'u alladhi taqra'. Babun yud'a ar-rajulu bi ahabbil asma'i ilayhi. An Zayyal ibn Ubaid ibn Hanzalah qala haddatsani jaddi Hanzalah bin Jizyam radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu an yud'a ar-rajulu bi ahabbi asma'ihi ilaihi wa ahabbi kunahu. Maknanya Rasulullah suka apabila seorang itu dipanggil dengan nama yang paling dia sukai. Babu tahwili ismi Asiyah. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ghayyara isma Asiyah wa qala anti jamilah. Ada seorang perempuan bernama Asiyah. Asiyah itu kan yang berbuat maksiat. Itu nama daripada nama anak daripada Ibnu Umar. Dia beri nama Asiyah. Sebab orang Arab banyak beri nama Al-As, Asin. Yaitu Amr bin Al-As, Wa'il bin Al-As. Akhirnya Rasulullah kata, bal anti jamilah. Tak, nama kamu adalah Jamilah. Baik. An Muhammad bin Amr bin Atha annahu dakhala ala Zainab binti Abi Salamah fasaltuhu an ismi
fasa'altuhu an ismi ukhtin lahu 'indahu. Qala faqultu ismuha Barrah. Qalat ghayyara ismaha. Ghayyir ismaha fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam nakaha Zainab binti Jahsh wa ismuha Barrah fa ghayyara ismaha ila Zainab. Fadakhala ala ummi Salamah hina tazawwajaha wasmi Barrah fasami'aha tad'uni Barrah faqala la tuzakku anfusakum fa inna Allah huwa a'lamu bil Barrah minkum wal fajirah. Al-Barrah itu adalah orang yang perempuan yang berbuat baik, perempuan yang salihah. Minkunna al-fa wal fajirah sammiha Zainab. Yani maknanya dengan memberi nama itu seakan-akan mereka mensucikan diri mereka sendiri. Maknanya menganggap diri mereka baik, maka ganti namanya menjadi Zainab. Faqalat hiya Zainab. Faqultu laha usammi faqalat ghayyir ila ma ghayyara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Zainab. Baik. Babus sarm. Nama sarm. An Ibn Abdurrahman ibn Sa'id al-Makhzumi wa kana ismuhu as-Sarm fasammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'idan. Qala ra'aitu Utsman muttaki'an fil masjidi. As-Sarm itu yakni yang memotong. Maka diberi nama Sa'id. Baik. An Hani ibn Hani an Ali radhiyallahu anhu qala lamma walada al-Hasan sammaituhu Harban. Ini yang tadi saya sebut. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala aruni ibni ma sammaitumuhu qultu Harban qala bal huwa Hasan. Falamma wulida al-Husain sammaituhu Harban. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala aruni ibni ma sammaitumuha qultu Harban qala bal huwa Husain. Falamma wulida al-thalith sammaituhu Harban. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam aruni ibni ma sammaitumuhu qala Harban qala bal huwa Muhassin. Thumma qala inni sammaituhu bi asma'i waladi Harun Syabar wa Syabir wa Mashbir. Ya. Baik. Bab ghurab. An Ra'ithah binti Muslim an abihi radhiyallahu anhu qala shahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Hunainan faqala li masmuk qultu ghurab qala la bal ismuka Muslim. Ghurab itu burung apa? Burung bangau. Tak rubah nama menjadi Muslim. Bab Syihab. An Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha dzukira inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Syihab faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal anta Hisham. Babul 'As. An Abdullah bin Muti' qala sami'tu Muti'an yaqul sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu yawma fathi Makkah la taqtul Qurashiyyun sabran ba'da al-yawm illa yawm al-qiyamah falam yudrik al-islam ahadun min 'usati Quraisy ghairu Muti' kana ismuhu al-'As wa sammahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Muti'an. Ya. Artinya tidak ada yang masuk ke dalam Islam seseorang yang bernama Usad Asi daripada orang Quraisy kecuali Muti'. Ya, dulu namanya Al-As. Nah, yang bernama Al-As itu tak ada yang masuk Islam daripada orang Quraisy kecuali Muti' ini. Sebab dulu namanya Al-As juga, kemudian dirubah namanya menjadi Muti'. Maka itulah sebab dia taat. Babu man da'a sahibahu. Maknanya nama itu adalah bahagian daripada doa. Itulah sebab kita mesti beri nama dengan nama yang baik. Babu man da'a sahibahu ya fayakhtasiru wa yanqusu min ismihi syai'an. Ya, memanggil nama orang nama kawannya kemudian dia ringkas namanya. Ya. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aish hadha Jibril yaqra'u alayki salam qalat wa alayhi assalam wa rahmatullah qalat wa huwa yara ma la ara. Yani Sayyidah Rasulullah berkata memanggil Sayyidah Aisyah ya Aish, maknanya diringkas namanya. Hadha Jibril yaqra'u alayka salam, Jibril menyampaikan salam kepadamu. Ya, kemudian dia kata wa alayhi assalam wa rahmatullah. Qalat wa huwa yara ma la yara, yakni Rasulullah melihat apa yang tidak aku lihat.
Baik, an Muhammad bin Ibrahim al-Yashkuri al-Basri qala haddathatni jaddati Ummu Kulthum binti Thumamah annaha qadimat hajjatan fa inna akhaha al-Makhariq ibni Thumamah qala udkhuli ala Aisyah radhiyallahu anha wa saliha an Uthman ibn Affan fa inna an-nasa qad aktharu fihi 'indana qalat fa dakhalat 'alayha fa qala ba'du baniki yukriki as-salam wa yas'aluki an Uthman ibn Affan qalat wa 'alayhi as-salam wa rahmatullah qalat أما أنا فأشهد على أني رأيت عثمان في هذا البيت في ليلة قائضة ونبي الله صلى الله عليه وسلم وجبريل يوحى إليه والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب كفه أو كتف ابن عفان بيده فقال اكتب عثمان يعني tidak Utsma diringkas nama menjadi Utsma فما كان الله ينزل تلك المنزلة من نبيه صلى الله عليه وسلم إلا رجلا عليه كريما man sabba ibn Utsman fa alaihi la'natullah. Ya, maknanya ramai orang yang memaki Sayyidina Utsman, yakni Sayyidina Utsman selepas kematian selepas dia terbunuh, ya, sehingga banyak orang yang mungkin bersikap tidak baiklah atau berpandangan tidak baik tentang Utsman bin Affan. Kemudian mereka bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang Sayyidina Utsman, ya, kemudian dia kata bahwa aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan wahyu, Jibril menurunkan wahyu kepadanya, kemudian menepuk ya bahu Utsman dan mengatakan uktub Utsman, ya, tulislah wahyu yang diturunkan wahyu Utsman. Nah, maka Rasulullah Allah tidak akan memberikan kedudukan ya seperti itu kecuali di sisi nabinya, kecuali orang yang mulia. Maknanya Utsman adalah orang yang mulia, maka siapa yang memaki Utsman maka dia akan mendapat laknat daripada Allah. Babuz Zahm. An Bushair ibn Nahiq qala ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala an Bashir ibn Nahiq qala ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala masmuka qala Zahm qala bal anta Bashir. Bainama ana umashi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya ibnal khasasiyah ma asbahta tanqimu ala Allah asbahta tumashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu bi abi wa ummi ma anqimu ala Allah shay'an kullu khairin qad asabtu fa ata ala quburil musyrikin faqala laqad sabaqa haula'i khairan katsira thumma ata ala quburil muslimin faqala laqad adraka haula'i khairan katsira فإذا رجل عليه سبتيتان يمشي بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيك فخلعن عليه. يعني sama seperti tadi. عن عبيد الله بن إياد عن أبيه قال سمعت ليلى امرأة بشير تحدث عن بشير بن الخصاصية وكان اسمه زحما فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا. باب برة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اسم جويرية رضي الله عنها كانت برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية. عن عطاء ابن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان اسم ميمونة برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة. Yani banyak yang bernama Barrah, dirubah namanya oleh Rasulullah menjadi Zainab, menjadi Juwairiyah, menjadi Maimunah. Dan itu semua adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Babu aflah. An Jabirin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala in ishtu nuhitu ummati insyaallah nahaitu ummati insyaallah an yusammi ahaduhum barakah wa nafi'an wa aflah. La adri qala Rafi' am la yuqalu ha huna barakah yuqalu laysa ha huna. Faqubid Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yanha an dzalika. Yani dulu Rasulullah melarang bernama Barakah, Nafi', Aflah. Tetapi sebelum wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Baik, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yaqul arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yanha an yusamma bi Ali wa Barakah wa Nafi' wa Yasar wa Aflah wa nahwu dzalika thumma sakata ba'du anha falam yaqul syai'an. Maknanya kemudian Rasulullah tidak melarangnya. Babu riyah. Rabah عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناديته يا رباح
ista'dhin li ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babu asma'il anbiya. An Musa bin Yasar sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasammu bismi wa la taktanu bi kunyati fa inni ana Abul Qasim. Berilah nama dengan namaku, yaitu Muhammad, tapi jangan beri nama dengan janganlah berkunyah dengan namaku, yaitu fa inni ana Abul Qasim. Kunyah Rasulullah adalah Abul Qasim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi suqi faqala rajulun ya Abul Qasim faltafata ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innama da'awtu hadha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasammu bismi wa la taktanu bi kunyati. Baik. An Yusuf bin Abdullah bin Salam qala sammani Nabi sallallahu alaihi wasallam Yusuf wa aq'adani ala hijrihi wa masaha ala ra'si. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala wulida li rajulin minna min al-ansari ghulamun wa arada an yusammihi Muhammadan qala Syu'bah fi hadis Mansur innal ansariyya qala hamaltuhu ala unuqi fa ataitu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi hadis Salman wulida lahu ghulamun fa aradu an yusammihi Muhammadan qala tasammu bismi wa la taktanu bi kunyati fa innama ju'iltu qasiman uqsimu bainakum. Ini berilah nama dengan namaku Muhammad, tapi jangan memberi nama atau berkunyah dengan Abul Qasim. Sebab apa? Sebab akulah yang dijadikan oleh Allah Al-Qasim. Qasim itu yaitu yang membahagi-bahagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Hisnun bu'istu qasiman aqsimu bainakum. Aku diutus untuk menjadi pembagi, yang membagi di antara kamu. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala wulida li ghulamun fa ataitu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim fahannakahu bi tamratin wa da'a lahu bil barakah wa dafa'ahu ilayya wa kana akbaru waladi Abi Musa. Babu hazn. An Sa'id bin al-Musayyib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu annahu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala masmuka qala hazn qala anta sahl qala la ughayyiru isman sammanihi abi qala Ibnul Musayyib fama zalatil hazunah fina ba'd. Ya Allah. Atuknya Sa'id Ibnul Musayyib datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditanya, nama kamu siapa? Nama aku Hazan, yaitu sedih. Akhirnya Rasulullah bersabda, anta sahal, rubah namamu menjadi sahal, menjadi maknanya mudah. Qala la ughayyiru ismi sammani abi, aku tak akan merubah nama yang diberi oleh ayahku. Qala Ibnul Musayyib fama zalatil huzunatu fina ba'd. Taib al-huzunah ini al-huzunah ghaladun wa qasawatun fil khalq. Maknanya ada hazan, kalau huzun itu serih, kalau hazan itu susah, ya, keras. Akhirnya Rasulullah kata, kamu namanya mudah, sahal, tapi dia tak mau dirubah namanya. Maka Sayyidina Musayyib kata, maka setelah itu dalam keluarga kami masih selalu ada famazalatil al-huzunah fina ba'd, maka sifat keras itu masih selalu ada dalam keluarga kami. Yakni sebab dia tak rubah, Rasulullah dah rubah menjadi mudah, tapi dia tetap mau menjadi keras, maka selalu ada akhlak yang keras dalam keluarga kami, ya, dalam keturunannya, ya. Anna Ibn Jarir akhbarahu qala akhbarani Abdul Hamid bin Jarir bin Shaybah qala jalastu ila Sa'id bin al-Musayyib fahaddathani anna jaddahu Haznan qadima ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala masmuka qala ismi Hazan faqala bal anta sahlun qala wa ma ana bimughayyirin isman sammani abi. Qala Ibn al-Musayyib fama zalat fina al-khuzunah ba'd. Babu ismu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kunyatuhu. An Jabir radhiyallahu anhu qala wulida li rajulin minna ghulamun fasammahu al-Qasim faqalat al-ansaru la naknika Abul Qasim wala nun'imuka 'aynan fa'ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu ma qalat al-ansar faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanat al-ansar tasammu bismi wa la taktanu bi kunyati fa inna ma ana Qasim. Sami'tu Ibn al-Hanafiyyah yaqul kanat rukhsatan li 'Aliyin radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah in wulida li ba'daka usammihi bismika wa aknihi bi kunyatika
Qala na'am. Ya. Yani rukhsah bagi Sayyidina Ali, dia minta izin kepada Rasul, ya Rasul, nanti kalau lahir aku punya anak lagi, aku akan beri namamu dan beri kunyah dia dengan kunyahmu. Maka dia berkata, na'am. Ya, ini adalah rukhsah, yakni diberikan keringanan kepada Sayyidina Ali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an najma'a baina ismihi wa kunyatihi, qala ana Abul Qasim wallahu yu'ti wa ana aqsim. Baik. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت دعوت هذا فقال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. Ada seseorang di pasar memanggil seseorang dan berkata ya Abul Qasim, lalu Rasulullah menoleh. Sebab kunyah Abul Qasim adalah Rasulullah. Maka orang itu berkata bukan engkau yang aku panggil ya Rasulullah, katanya. Maka Rasulullah bersabda sammu bismi, ya, bernamalah dengan namaku tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Bab hal yukna al musyrik. An Urwah bin Zubair anna Usamah bin Zaid akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balagha majlisan fihi Abdullah bin Ubay bin Salul wa dhalika qabla an yuslima Abdullah bin Ubay. فقال لا تؤذينا في مجلسنا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال أي سعد ألا نسمع ما يقول أبو حباب يريد عبد الله بن أبي بن سلول يعني رأس المنافقين pengetua orang-orang munafik di Madinah. Babul kunyati lis-sabi. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina wali akhun saghir yukna Aba Umair wa kana lahu نغر يلعب به فمات فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا فقال ما شأنه قيل له مات نغره فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. باب الكنية قبل أن يولد له. عن إبراهيم أن عبد الله رضي الله عنه كن علقمة أبا شبل ولم يولد له. عن علقمة قال كناني عبد الله قبل أن يولد لي. Yani dia berikan aku kunyah yaitu Abu Fulan padahal aku belum punya anak. باب كنية النساء. عن عائشة رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كنيت نساءك فاكنني فقال تكني بابن أختك عبد الله. Ya Rasulullah, istri-istri kamu dia punya kunyah semua, maka berilah aku kunyah. Ya, maknanya semua diberi kunyah oleh Rasulullah. Kemudian sebab Sayyidah Aisyah tak punya anak, maka Rasulullah kata takanni bibni ukhtiki, ya, berkunyahlah dengan anak daripada adikmu yaitu Asma yang bernama Abdullah bin Zubair. Maka Sayyidah Aisyah berkunyah dengan Ummu Abdullah, yakni Abdullah bin Zubair. An Abbad bin Hamzah bin Abdullah bin Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha qalat ya Nabi Allah ala taknini qalat iktani bibniki يعني عبد الله بن الزبير فكانت تكنى أم عبد الله. باب من كان رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب وكان لا يفرح أن يدعى بها وسماه أبا تراب ما سماه أبا تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب يوما فاطمة رضي الله عنها فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه فقال هو ذا مضطجع في الجدار فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ ظهره ترابا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره وهو يقول اجلس أبا تراب. Yani kisah suatu hari Rasulullah marah, yani adalah marah dengan Sayyidah Fatimah kepada istrinya, yani maknanya masalah keluarga lah. Kemudian Sayyidina Ali pun keluar daripada rumah dan tidur di masjid, bersandar di masjid. Kemudian Rasulullah datang ke rumah Fatimah, mana suamimu? Kata dia tadi marah kepada aku. Kemudian dia keluar dan pergi ke masjid. Akhirnya Rasulullah cari di masjid dan jumpai dalam tengah tidur, ya, bersandar di masjid. Kemudian Rasulullah SAW pun datang kepadanya dan di belakang Sayyidina Ali penuh dengan debu. Maka Nabi SAW mengusap debu daripada belakangnya dan berkata ijlis Abu Turab, ya, duduklah wahai Abu Turab, ya, Abu Turab yakni Abu debu,
Maka Sayyidina Ali sangat senang dipanggil, sangat suka dipanggil Abu Turab. Sebab apa? Sebab itu adalah panggilan Rasulullah kepadanya. Bab kaifa al-mashyu ma'al kubara wa ahli al-fadli. An Anas radhiyallahu anhu qala baina Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nakhlin lana nakhlun li Abi Talhata tabarraza li hajatihi wa Bilal yamshi ila janbihi famarra Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrin faqama hatta tamma ilaihi Bilal faqala wayhak ya Bilal hal tasma'u ma asma' qala ma asma'u shay'an qala sahibu hadzal qabri yu'adzab fawujida yahudiyan. Yani berjalan dengan orang besar seperti apa, caranya seperti apa. Di sini Bilal berjalan di belah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya ketika berjalan, kamu dengar tak itu? Saya tak dengar apa ya Rasulullah. Kalau aku dengar sesuatu, yaitu orang yang ada dalam kubur ini diazab, dan ternyata dalam kubur itu adalah seorang Yahudi. Bab khattab al-kabir lis-saghir. Khitabul kabir lis-saghir. An Qaisin qala sami'tu Muawiyah radhiyallahu anhu yaqulu li akhin lahu saghir ardaf al-ghulam فأبى أردف الغلام فأبى فقال له معاوية بئس ما أدبت قال قيس فسمعت أبا سفيان يقول دع عنك أخاك عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء قلت لموسى ما الغرماء قال الحقوق باب من الشعر حكمة. Sebahagian daripada syair itu adalah hikmah. عن خالد هو ابن كيسان قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فوقفت عليه فوقف عليه إياس بن خيثمة قال ألا أنشدك من شعري يا ابن الفاروق قال بلى ولكن لا تنشدني إلا حسنا فأنشده حتى بلغ شيئا كرهه ابن عمر قال أمسك. An Mutarrif qala sahibtu Ibn Umran radhiyallahu anhu min al-Kufati ila al-Basrah faqalla manzilun yanziluhu illa wa huwa yunsidu syi'ran wa qala inna fil ma'aridi lamamduhatun 'anil kadhibi. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minasy-syi'ri hikmatan. Ada sebahagian daripada syair itu mengandung makna hikmah. Anil Aswad ibn Sari' radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah inni madahtu Rabbi azza wa jalla bimahamid qala amma inna rabbaka yuhmilul hamda wa lam yazidhu ala dhalika. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li an yamtali'a jawfu rajulin qayhan yarihi khairun min an yamtali'a syi'ran. yakni tentu ini adalah syair yang tak baik. Maknanya sekiranya perut seorang itu penuh dengan nanah, itu lebih baik baginya daripada dia dipenuhi oleh syair, tapi maknanya syair yang tidak baik. Anil Asad bin Syari radhiyallahu anhu qala kuntu sya'iran fa ataitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu la ala anshuduka mahamida hamidtu biha rabbi qala inna rabbaka yuhibbul mahamid wa lam yazid alaihi. An Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha qalat ista'zana Hasan bin Thabit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hija'il musyrikin. Ya, Sayyidina Hasan bin Thabit meminta izin kepada Rasulullah untuk memaki orang-orang musyrikin dengan syair. Faqala Rasulullah fa kaifa binisbati wa qala la aslubannaka minhum ya kama tasullu sya'ratu minal ajin. Ya, aku Sayyidina Hasan bin Thabit meminta izin untuk memaki orang-orang musyrikin. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fa kaifa binisbati, bagaimana dengan nasabku? Sebab di antara kaum musyrikin ini mereka juga bernasab dengan nasabku." Faqala la asullannaka minhum kama tusallu asy-sya'ratu minal ajin. Maknanya aku akan memaki mereka tapi engkau tak akan masuk, maknanya nisbahku tak akan masuk, maknanya aku keluarkan dari kalangan mereka seperti ya rambut diambil daripada tepung yang dibuat untuk kue itu. Ada rambut ditarik, maknanya aku akan menarikmu sehingga tak masuk dalam makian. An Hisham an abihi qala dhahabtu asubbu Hassan 'inda Aisyah radhiyallahu anha faqalat la tasubbuhu fa innahu kana yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Babu syi'ri hasanun ka hasanil kalam wa minhu qabih. Mana syair itu yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min asy-syi'ri hikmah. Min asy-syi'ri hikmatun. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syi'ru bi manzilatil kalam hasanuhu ka hasanil kalam wa qabihu qabihil kalam. Syair itu seperti apa perkataan. Ya, yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk. An Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat taqulu asy-syi'ru minhu hasanun wa minhu qabih khudh bil hasani wa da'il qabih. Wa laqad rawaitu min syi'ri Ka'b bin Malik ash'aran minha al-qasidah fiha 40 baitan wa duna dhalika. An Aisyah radhiyallahu anha su'ilat عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر فقالت كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار ما لم تزود. عن الأسود بن سري حدثه قال كنت شاعرا فقلت يا رسول الله امتدحت ربي فقال أما إن ربك يحب الحمد وما استزادني على ذلك. باب من استنشد الشعر. عن الشريد رضي الله عنه قال استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم شعر أمية ابن أبي الصلت وأنشدته فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هيه هيه حتى أنشدته 100 قافية فقال إن كاد ليسلم. Ya, mana syair-syair Ibnu Abi Salat ini adalah syair-syair yang baik ya. Tetapi dia mati dalam keadaan pada masa jahiliyah sehingga Rasulullah dengar syair-syairnya itu hampir saja dia masuk Islam. Babu man karihal ghaliba alaihi asy-sya'r. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li an yamtali'a jawfa ahlikum qayhan khairun lahu min an yamtali'a sya'ran. Mukarrar. Babu qaulillahi azza wa jalla asy-syu'ara yatba'uhumul ghawun. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu asy-syu'ara yatba'uhum al-ghawun ila qawlihi wa annahum yaquluna ma la yaf'alun fanusikha min dhalika wastathna faqala illa alladhina amanu ila qawlihi yanqalibun. Babu man qala inna minal bayani sihran. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw anna rajulan aw a'rabiyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fatakallama bi kalamin bayyin faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna minal bayani sihran wa inna minasy-syi'ri hikmatan. An Umar bin Salam anna Abdul Malik bin Marwan dafa'a waladahu ila asy-sya'bi yu'addibuhum faqala 'allimhum asy-syi'ra yamjudu wa yanjudu wa at'imhumul lahma tashtaddu qulubukum wa juz syu'urahum tashtaddu riqabahum wa jalis bihim ulyatal ilyatar rijal yunaqiduhumul kalam. Babu ma yakrah min asy-syi'r ma yukrahu min asy-syi'r. An Aisyah radhiyallahu anha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna a'dhaman nasi jurman insanun sya'ir yahjul qabilata min asriha wa rajulun tanaffa min abihi. Yani orang yang paling besar dosanya adalah seorang penyair yang memaki qabilah daripada qabilah-qabilah yang mulia. Babu kathratil kalam. An Zaid bin Aslam qala sami'tu Ibn Umar radhiyallahu anhu yaqul qadima rajulani min al-mashriq khatibani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala fatakallama thumma qa'ada wa qama Thabit bin Qais wa khatib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatakallama fa'ajiba an-nas min kalamihima wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala ya ayyuhan nas qulu qawlakum fa innama tashqiqul kalami minasy-syaitan. Yani banyak berbicara itu daripada syaitan. Maknanya kamu punya hajat, sampaikan hajatmu, jangan banyak bicara, jangan banyak berkata. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minal bayani sihran. An Humaydin annahu sami'a Anasan yaqul khataba rajulun 'inda Umar fa akthara al-kalam fa qala Umar inna kathrata al-kalam fil khutab min shaqashiqi asy-syaitan. An Suhail bin Dhira qala sami'tu Aba Yazid aw Ma'an bin Yazid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala istami'u fi masajidikum wa kullama ijtama'a qaumun
ليؤذنوني فأتانا أول من أتى فجلس فتكلم متكلم منا ثم قال إن الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ فغضب فقام فتلاومنا بيننا فقلنا أتانا أول من أتى فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه فأتيناه فكلمناه فجاء معنا فقعد في مجلسي أو قريبا من مجلسه ثم قال الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه وإن من البيان سحرا ثم أمرنا وعلمنا. باب التمني. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول قالت عائشة رضي الله عنها أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجل صالحا من أصحابي يجيئني فيحرسني الليلة إذ سمعتنا صوت سلاح فقال من هذا؟ قال سعد يا رسول الله جئت أحرسك فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيته. باب يقال للرجل والشيء والفرس وهو بحر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له المندوب فركبه فلما رجع قال وما ما رأينا من شيء إن وجدناه لبحرا. باب الضرب على اللحن. عن نافع رضي الله عنه قال كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. يعني اللحن itu adalah kesilapan di dalam i'rab. Maknanya apabila Sayyidina Abdullah bin Umar itu kalau ada kesilapan dalam i'rab, ya, anaknya dipukul. Ya, sebab apa? Sebab Arab itu betul-betul fasih, ya, maknanya i'rabnya mesti betul. Taib. An Abdurrahman ibn Ajlan qala marra Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bi rajulain yarmiyani faqala ahaduhuma lil akhar asabta faqala Umar su'ul lahni ashaddu min su'ir ramyi. Yani sebenarnya asabta tapi dia kata asabta. Kata Sayyidina Umar su'ul lahni ashaddu min su'ir ramyi. Yani asabta maknanya apakah kamu mengenai target, ya, tapi dia kata asabta, yani dia tidak gunakan sad. Maka Sayyidina Umar kata kesilapan ucap itu lebih teruk daripada tidak silap ataupun tidak mengenai target. Babur rajuli yaqulu laisa bi syai'in wa huwa yuridu annahu laisa bihaqqin. Yani laisa bi syai', dia bukan sesuatu, maknanya tidak benar. An Urwah bin Zubair radhiyallahu an Urwah bin Zubair qalat Aisyah zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wa radhiyallahu anha sa'ala nasun an-nabi anil kahan faqala hum laysu bi syai'in faqala lahum laysu bi syai'in, yakni laysu bihaqqin, mereka tidak benar, tidak berada dalam kebenaran, yakni tentang bomoh. Faqalu ya Rasulullah innahum yuhadditsuna bi syai' yakunu haqqan, tapi Rasulullah mereka terkadang berbicara sesuatu dan benar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tilkal kalimatu minal haqqi yakhtafuha syaitan, apa yang dia ceritakan benar itu adalah dicuri oleh syaitan. Fayuqarqiruha bi udhuni walihi al-qarqar qad dajajah fayukhlituna fiha bi aktar min mi'ati kadzbah. Maknanya kalau ada kebenaran pada ucapan bomoh itu, maka itu adalah kebenaran yang dicuri dengar oleh syaitan, kemudian dibisikkan kepada para walinya, yaitu para bomoh, para penyihir, kemudian dicampur dengan 100 kebohongan. Maknanya kalaupun ada satu benar, maka 100 yang bohong. Babul ma'arid. Ma'arid itu sindiran. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masirin lahu fahadal hadi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam urfuq ya anjashah waihaka bil qawarir. Ya. Ini hadis yang sebelum sama. An Umar radhiyallahu anhu fima ara shakka abi annahu qala hasba mri'in minal kadhibi an yuhadditha bi kulli ma sami'. Qala fima ara qala Umar amma fil ma'arid ma yakfil muslim minal kadhibi. Maknanya cukuplah berbohong orang yang bercerita tentang semua yang dia dengar, ya. Maknanya tidak semua yang kita dengar itu kita ceritakan. An Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir qala sahibtu Imran bin Husain radhiyallahu anhu ila al-Basrah fama ata alaina yawmun illa
ansyadana fihi syi'r wa qala inna fi ma'aridil kalam la mamduhatun 'anil kadhib. Maknanya terkadang untuk terlepas daripada berbohong maka menggunakan sindiran-sindiran. Nah, itu sudah keluar daripada berbohong. Mudah-mudahan boleh 2 hari. Baik, bab ifsya'is sirri. An Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala ajibtu min ar-rajuli yafirru min al-qadri wa huwa muwaqi'uhu wa yara al-qadata fi 'aini akhihi wa yada'u al-jid'a fi 'ainihi wa yakhruju ad-daghna min nafsi akhihi wa yada'u ad-daghna fi nafsi ma wada'tu sirri 'inda ahadin falumtuhu 'ala ifsha'ihi wa kayfa alumu wa qad jaqtu bihi dhar'an. Yani aku heran daripada orang yang berlari daripada takdir padahal dia terjatuh pada takdir tersebut, ya. Maknanya berlari daripada takdir tapi dia terjatuh pada takdir yang dia berlari daripadanya. Wa yaral qadata fi 'aini akhihi, dia lihat kotoran kecil di mata saudaranya tapi tak lihat kayu di depan matanya, ya. Dia mengeluarkan kebencian daripada diri saudaranya tetapi dia biarkan kebencian dalam dirinya sendiri. Aku tidaklah aku memberitahu rahasia aku kepada seseorang, ya, kemudian aku menyalahkannya apabila dia menyebarkannya. Kaifa alumhu wa qad jiqtu bihi dhar'an. Sebab apa? Sebab aku pun ketika beritahu rahasia itu, maknanya aku tak dapat simpan juga. Maka macam mana aku boleh salahkan dia simpan rahasia sementara aku pun tak boleh simpan, katanya. Ya, maknanya kalau memang rahasia jangan beritahu seseorang. Kadang kita beritahu ini rahasia, jangan bagi tahu orang. Lah kita sendiri dah sebarkan rahasia itu. Macam mana kita minta orang tu simpan rahasia, kita sendiri tak boleh simpan rahasia itu. Bab tu'dah fil umur. At-ta'udatu fil umur. At-ta'udatu fil umur, yani tidak terburu-buru. An rajulin min Baliyyin qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a abi fanaja abi duni. فقال فقلت لأبي ما قال لك قال إذا أردت أمرا عليك فعليك بالتأودة حتى يريك الله منه المخرج أو حتى يجعل الله لك مخرجا. Apabila kamu ada sesuatu maka perlahanlah sehingga Allah beri jalan keluar, ya. Maknanya jangan terburu-buru. Maknanya ada suatu masalah jangan terburu-buru ambil keputusan, ambil sikap, ambil perbuatan, tapi perlahanlah sehingga Allah beri jalan keluar. Baik. An Muhammad ibn al-Hanafiyah qala laysa bihakimin man la yu'ashiru bil ma'ruf man la yajidu min mu'asharatihi buddan hatta yaj'al Allah lahu farajan ay makhraja. Babun man hada zaqaqan aw tariqan. An Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man manaha manihatan aw hada zuqaqan aw tariqan kana lahu adlu ataqi nasamatin, ya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu yarfa'uhu qala thumma qala ba'da dhalika la a'lamuhu illa rafa'ahu qala ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika sadaqah wa amruka bil ma'rufi wa nahyika 'anil munkari sadaqah tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Jadi bahkan engkau tersenyum di wajah saudaramu itu adalah sedekah. Wa imatatul hajari wa imatatukal hajara wasyauka wal 'azama an tariqin nasi laka sedekah. Wa hidayatuka ar-rajul fi ardid dhallati sedekah. Engkau tunjukkan jalan kepada orang yang tersesat pun itu adalah sedekah. Babu man kammaha a'ma. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'ana Allahu man kamaha a'ma 'anis sabili. Ya. Yani Allah melaknat orang yang menyesatkan orang yang buta daripada jalan, maknanya adallahu, maknanya tidak menuntunnya kepada jalan yang benar, yang betul. Babul baghi.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم ببناء بيته بمكة جالس إذ مر به عثمان بن مظعون فكشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجلس؟ قال بلى. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبله فبينما هو يحدث إذ شخص النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء فقال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا وأنا جالس. قال فما قال لك؟ قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان وذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. باب عقوبة البغي. عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تدرك دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين حتى تدرك دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين. أشار محمد بن عبد العزيز بالسبابة والوسطى وبابان يعجلان في الدنيا البغي وقطيعة الرحم. Yani siapa yang membesarkan dua orang anak perempuan ya, sampai dia besar ya, maka aku dan dia akan masuk surga seperti ini. Dan tidak ada sesuatu yang disegerakan azabnya di dunia ini melainkan kezaliman dan memutus silaturahim. Baik. Al-Hasab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal karim ibn al-karim Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna awliya'i yawmal qiyamah al-muttaqun. In awliya'i yawmal qiyamah illa al-muttaqun wa in kana nasabun aqrabu min nasabin fala ya'tini an-nasu bil a'mal wa ya'tuna bid dunya tahmilunaha ala riqabikum fataqul ya Muhammad fa aqulu hadha hakadha la wa a'rada fi kalam fi kila atfaihi. Ya. Sesungguhnya Rasulullah bersabda sesungguhnya orang-orang yang auliai yakni yang aku beri pertolongan, yang aku beri syafaat pada hari kiamat adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, wa in kana nasabun aqrab min nasab, walaupun mungkin nasab ada yang lebih lebih dekat daripada yang lain. Maka janganlah ya orang-orang yang punya nasab nanti datang janganlah sekiranya nanti orang-orang datang membawa amal dan kamu yang punya nasab kepada aku itu hanya membawa beban di leher kamu. Fataqul ya Muhammad, maknanya yang punya nasab nak meminta tolong kepada Rasulullah ya Muhammad fa aqulu hakadha, maknanya karena dia tidak beramal dengan amal kebaikan. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala la ara ahadan ya'malu bihadhihi al-ayah ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha hatta balagha inna akramakum 'indallahi atqakum fayaqulu ar-rajulu lirrajuli ana akramu minka falaysa ahadun akramu min ahad illa bitaqwallah. Maknanya janganlah seseorang berkata kepada orang lain aku lebih mulia daripada kamu. Sebab apa? Sebab tidak ada yang lebih mulia daripada yang lain kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas ma ta'udduna al-karam? Qala bayyana Allahu al-karam fa akramakum 'indallahi atqakum. Ma ta'udduna al-hasab? Afdalukum hasaban ahsanukum khuluqan. Apa yang kamu anggap mulia? Ya, Allah sudah menjelaskan. Dia kata Allah sudah menjelaskan kemuliaan itu adalah orang yang paling bertakwa. Akramakum 'indallahi atqakum. Ma ta'udduna al-hasab? Apa yang kamu anggap sebagai orang yang yang dia punya hasab? Hasab ini yakni kedudukan. Orang yang paling baik kedudukannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan boleh 2 hari lagi ini. Ada 400 hadis lagi. Ya. 400 hadis. Sebenarnya hari ini kita dah baca 200 hadis, hampir 200 hadis. Kalau esok kita ambil 200, kemudian
200 insyaAllah boleh. Jadi memang terpaksa lah, tak boleh kita nak baca, nak syarah semua ya. Tapi dia banyak yang terulang hadis-hadisnya, hadis-hadis yang telah lalu. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala, ya, kita anggap kita dengar kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ibadah. Walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.